गुरुदेवाय नमः। गुरु पूर्णानंद कृत्य परम पूजनर गुरु वंदना श्लोक। नमस्ते गुरु गोविंदं, नमस्ते गुरु परम ब्रह्मं, नमस्ते गुरु गरुडं, नमस्ते गुरु पदारविंदं। परम चिन्ह गीता पराकृत भाषण अनामिका शाखा अच्युतगोत्रम शिवयोग विष्णु भक्ति लक्षण। नमस्ते पृथ्वी गुरुंच, नमो आप गुरु तथा तेज गुरु वायु गुरु आकाश गुरु नमो नमः। चंद्र सूर्य मध्य ध्यान त्रिगुण चतुर्वेदाय पंचभूत षडेन्द्रिय सप्तांग साधन ज्ञान अष्टदल नवद्वार अष्ट सखी सेवयती दश दिग 11 रुद्रम 12 मात्रा नमस्कार। त्रयोदशे काल स्वरूपम 14 वारे प्रकाशितम 15 तिथि 16 कलाय चंद्र विहारे गतागत पंचविश प्रकृति गणम 24 गायत्री ध्यान 54 85 दलम 50 कोटि वसुधा नमस्तुते। 21 भुवनम पृथ्वी 27 नक्षत्र भोगम 49 वायु भ्रमण अनाकार नमो नमः। वशिष्ठ कर्म आत्मा ज्ञान आत्मा भेद गुरु पूर्णानंद कृत्य गणेश उपाख्यान तथा। ओम श्री। नमस्ते गुरु गोविंदम, नमस्ते गुरु परम ब्रह्म, नमस्ते गुरु गरुडं, नमस्ते गुरु पदारविंदम। एते गुरु अछंती, एते गुरु अछंती। नमस्ते गुरु गोविंदम, नमस्ते गुरु परम ब्रह्म। गोविंद किए आ परम ब्रह्म किए? नमस्ते गुरु गरुडम, नमस्ते गुरु पदारविंदम। गोविंद 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 पादु गौरुचि मकरंद। नमस्ते गुरु गोविंद, नमस्ते गुरु पदारविंद। ताहले शास्त्रकार माने इठाने देखिछे जे ये गोटे जिनस का जो गोविंद राधा गोविंद आम देखुचे मंदिर अच्छा राधा गोविंद। हाँ आम से पितल मूर्ति कि पत्थर मूर्ति की गोविंद बोली आम राधा गोविंद बोली पूजा करछे। हेले किंतु बेले बेले आम पूजारे आम भक्ति पूजा करछे किंतु समय अनुसार ताठू आमको किसी प्रेरणा मिलुनी। प्रेरणा केतले मिल ना जेतले आम असली गोविंद को चिन्हीदबा। गो बोले पवन, बिंदु बोले ब्रह्म। देखो जोड़िए जगह कहला ना ये दीटी जो नमस्ते गुरु गोविंदम। गु बोले अंधकार, रु बोले आलुओ। आमको गुरु बटे देले इंगला नाड़ी चंद्र नाड़ी है गु, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है रु। ए गुरु अक्षर को गुरु आमको बटेले ये होचंती हंस मंत्र। हंस हम सम हंस मंत्र गुरु बटेले ये हंस मंत्र तो बस जप करे। नमस्ते गुरु पदारविंदम,
ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆପଣାର ଲୋକ ଅଛି, ସେବା ଲାଗିଛି ସେ ପବନ। କାହାକୁ ସେବା ଲାଗିଛି? ବ୍ରହ୍ମକୁ। ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗରୁଡ଼। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ। ହେଠି ଗରୁଡ଼ର ଡେଣା ଦୁଇଟା ହେଲା ଇଅଳା ପିଅଳା, ଦୁଇଟା ଡେଣା ମିଳେଇଛି। ଡେବିରି ଡେଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା, ଆଉ ଡାହାଣ ଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗରୁଡ଼ଂ, ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦଂ। ପାଦରୁ ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁଛି ସେ ତିନି ଧାରିଆ ହେଇକି ବହୁଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ବହୁଛି ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ତିନି ଧାରିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ବହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପବନ ଯାଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛି କି? ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାଁ ପୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ କଥା କହିଲେ ଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଯାଉଛି, ଗୀତ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ପାଦୁଗଳଇ ମକରନ୍ଦ। କ'ଣ ମକରନ୍ଦ? ମ। ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି ହେଲା ମ, ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ହେଲା କ, ଆଉ ଇଅଳା ନାଡ଼ି ହେଲା ର। ମ କ ର। ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି ହେଲା ମ, ଶିଶୁନା ନାଡ଼ି ହେଲା କ, ଆଉ ଇଅଳା ନାଡ଼ି ହେଲା ମ କ ର। ନ୍ଦ। ଦର୍ଶନ କର, ମକରନ୍ଦ ପାନ କର। ସେ ମକରନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଆରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଦ୍ୱାରି ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଯିବୁ। ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରି। ଦ୍ୱାରିକି ଯଦି ଆମେ ପୋଷା ମନେଇବା, ସିଏ ଯାଇକରି ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜଣେଇବ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଅଟକେଇ ଦେବ ତମକୁ ଆଉ ତମେ ଯାଇପାରିବନି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରି ସେ ହେଉଛି ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗରୁଡ଼ଂ, ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦଂ। ହେଲେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଂ, ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦଂ ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗଦା ଗଦା ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଦେବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଦେବା, ଦେଉଳ ରାଉଳ ଯିବା, ସବୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଲାଭ ହବନି। କେବେ ହବ? ଗୁରୁ ନ ସେବିଲେ ମନ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ, କନ ହୁଏ ଅକାରଣ ଭକ୍ତ ଜନେ, କନ ହୁଏ ଅକାରଣ। ଆହୁରି ବଧିର ଶ୍ରବଣ ଥିଲେ କେଉଁ ଲାଭ, ଜୀବନ୍ତେ ଲଭେ ମରଣ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର? ଏ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେନି। ଗୁରୁ କହିବେ କ'ଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ, କ'ଣ ଦେବେ ଆଦେଶ? ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କାଟିବ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଭକ୍ଷିବ ବୃକ୍ଷ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମାତାକୁ ହରିବ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବ।
एडे बड़ कठिन शब्द गुरुवाक्य हेले आमे से गुरुवाक्य को पाऊने। हाँ गुरु तो कहला मुंडिया मारू छंता दक्षिण देलु छाड़ सी नाई कर कहीं किए कौन ना बोला चाहिए गिलास पकड़ा हाँ का कर चले तू पी तू मो पी मो पी कौन गुरु होई जेबे शिष्य को भंडीब ताहारटी गति काई गुरु होई जेबे अन्याय करिला नरकगामी हेबे सेही तुम पर मुंडिया खोजमा शिर कमल देच गुरु आज्ञा पालू बोली हेले गुरु जो बतेबे पालिया कौन गुरु आज्ञा हेले गुरु गोरु ब्राह्मण मारू गो बोले गोमांस खाइबू गोरु मारे तो गोमांस खाइबू गो बोले घंटिका घंटिका रे गोविंद गोविंद पाद बल मकरंद ईश्वर मस्तक आसिक गंगा नीर पड़ी एणु से जो जीभ को लेउटे घंटिकार लगेबू गो बध कर गुरु आज्ञा हेले गोरु ब्राह्मण मार स्त्री संगे श्रृंगार करू ऋतु मते पाप न लगई पुत्र जन्म निमंते किंतु रति करू ना ना मते रेट न दबू हेले केमती कही जानचु करचु कोदिन किए कर ना सद गुरु जब मारे बैठा सी कर गुरु आज्ञा हेले गुरु ब्राह्मण मार ब्रह्मचारी हम गुरु आज्ञा हेले सुरापान कर सु बोले शुंघा कथाटा रा बोले जीव शुंघाटा हूँ परम रा हूँ जीव एणु जीव बसला शुंघा रास्ता को अने सुरा सुरापान कला बोले अजपा मंत्र श्रवण कला गुरु आज्ञा हेले माता को हरबू माता नहीं माया को हरबू एणु शब्द गुड़ाक माने तत्वार्थपूर्ण आम किंतु पढ़ला समय आमको टे एपट सेपट लगुच हो वर्तमान आगामी पर्यायर आम केवल आज गुरु भक्ति उपर आम आलोचना चलती शिष्य कौन 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 दे गति कले से ठीक स्थान में पहुँचो से आमर आलोचना रहा। ओम श्री।